100. Rico, pass to Ben. Ben dribble the ball, pass to Rico. Tinira, wala, nakuha ni Kurt. Tinira. Easy basket para kay Kurt. Dapat kayo. Dali, uwi ako. Ano na? Shot, pass to Drong. Peke. Tulandag. Sa pagkain na. Pinasa kay Jan. Pinasa kay Drong, tinira. Gandang play. Nandoon sa upuan isa bagwitilig sa top. Hawak ni Ben ang bola, dinidribble. Si Ben, dinidribble ang bola. Nahuli ni Grong. Grong, pinaretsyo na wala. Nakuha ni Kurt. Nakuha rin Shad. Shad, Peke. Pass to Rabel. Pass to Grong. Grong, kinandag. Tinira. Basket. Ito ko may dadaan. Ben, may hawak ng bola. Dribble. Pinasa kay Kurt. Kurt, pinasa kay Grong. Tinira. Basket. Ay, aray ko. Ben, may hawak ng bola. Tinidribble. Ben, may hawak ng bola. Tinidribble. Nawawala. Oy, puti Boost kayo ball dalawa. Dito nga kayo dalawa. Grong. First personal foul. Dalian, dito kayo. Mapagalitan kayo dyan. Pagkawak ni Ben ng bola. Tinira. Wala. Nakakuha ni Rangel. Nakakuha ni Sean. Sean. Tinira. Wala. Dito na si... Pakabilisan. Running time. Alden may hawak ng bola. Pumeke. Pinasa kay Ben. Napitawan. Una, ano niya na si Alden. Dinaretso. Pinasa kay Ben. Tinira. Wala. Nakakuha ni Rangel. Pinasa kay Grong. Grong. Kumikot. Grong. 10 seconds to shoot. Tinira. Wala. Nakakuha ni Boost ball rep. Uy, mamaya tayo dyan. Kalabot. First personal foul, second team. Ay, first. Pass to Sean ulit. Sean, dribble. 10 seconds to shoot. Sean, nakuha ni Rangel, tinira. Wala. Sean, pass to Prong. Prong, umigo. Dribble, pinanda. 10 seconds to shoot. Nakuha ni Ben. Pass to Alden. Alden, dribbling the ball. Behind the back. Pinasa kay Ben. Tinira. Basket. Score natin ay 66-4. Diyan na lang dapat From White. Sean. Pass to Prong. Nabitawan. Dinidribble, dinaretso. Pinasa kay Ben. Tumige. 9 seconds to shoot. Pass to Alden ulit. Tinira. Basket. Score natin ay all 6. Oh, sila. Shot, pass to Cedric. Dinidribble. Nagawa ng bola. Sakay. Pass to Sakay pala, Ben. Alden, dinaretso pumeke. Basket. Ready for sub. Cedric. Makagawa na naman ng bola. Dinaretso ni Palpal. Follow up situation. Sa'yo sa... Pass to Grong. Yung pang lahat. Kasi isa na lang wala. Tinira. Basket. Bali star pa lang yung ano mo. Oo, earn. Running time tayo. Mahirap kasi yun. Pero sa mga sa night day, sa engagement, pwede na. Nasa kay Ben. Tinira. Basket yan para kay Ben. Oras natin ay 5 minutes and 52 seconds. Subscription doon. Cedric, may hawak ng bola. Oy, score! Mali! Pinasa kay Grong. Umikot, tinira. Wala, nakuha Nino. Nakuha. Ni Grong pa rin tinira. Basket. Dito Ryan, mali ang score! 12 na, 12-8. 12-8. Dalya! Yan. Ben, pass to Alden. Alden, pinasa kay Ben. Ang pasa, tinira. Basket para kay Ben. Score natin ay 14-18 in favor of Green. Bilis. Running time. Krok, tumeke. Dinaretso. Inaliwa pa. Wala. Kaliwa ka pala talaga. Alden. 10 seconds to shoot. Alden. Post ball rep. Pass to Alden. Alden, tumeke. Tinira. Libre. White, Prong, pass to Shanchan, pass to, nakuha ni Alden, umikot,
Alden, 5 seconds to shoot. 4, 3, 2, 1. Passer. Siyan, pass to Krong. Krong, umikot na naman. Pinasa kay Ramjel, tinira. Wala, nakuha ni Ramjel. Pinasa kay Krong. Krong, nakuha siya, tinira. Nice! 60 go. Pasa kay Ben. Pasa ulit kay Alden. Alden, umikot. Behind the back, umikot ulit. Kinaltag, tinira. Wala. Nakuha ni Yuno. Nakuha. Who's called the rep? Si Ben. Jolex pala sila. Saan ba Jolex na Alden? Second personal foul, 13 fouls. Sumisigaw na yung isa na gusto nang pumasok. Siyan, pass to Krong, pass to kay Shanjan ulit, tinira. Wala, nakuha ni Krong, tinira ulit. Wala pa rin, nakuha ni Alden, Alden tinira. Wala, nakuha ni Shan. Shan, dinare-diretso. Shan, nag-dribble. Good yun, good. Good. Mama sa board. Oo, tumang. Go, Kuya Sean! Go, Kuya Sean! Shoot! Shan, tinira. Wala, nakuha ni Krong. Krong, nakuha ni Kapalpan yan. Go, Sean! Krong, tinira. Wala, nakakuha ni Alden. Alden, lalabas ang bola. Go, 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 Sean! Shan, Go! Shoot! Pasa! Tek. nakakuha ni Jericho. Pasa! Go, Sean! Go, Sean! Ay! 3 minutes and 17 seconds. Shan, tumeke. Pinasa kay Ramjel. Ramjel tinira. Ay, Wala pa putek. rin, nakuha ni Ramjel. Wala, labas. Ball! Green? Green ball. Ano dadakutin, Ben, Ben? pass to Alden. Go! Alden, libre. Wala pa rin, nakuha ni Ben. Go, Ben! Nahanap ng pasa. Go, Ben! Shoot! Ben! Tira. Ay! Nakuha ni Krong. Krong, mayawag ng bola. 10 seconds to shoot. Yes, go, Go, go! Sean! Go! Alden, libre. Basket. Score natin ay 22-10 in favor of Green. Yung niluluto doon sunog na. Wala talaga tayo ulam. Ay! Who's called the rep? Oras natin ay 2 minutes and 20 seconds. Nice. Unang puslo, basket. Pangalawang puslo. Wala. Nakuha naman ni Ben. Ben, power rebound. Pinasa kay Jericho. Tinira. Wala pa rin. Nakuha ni Ben. Ben, kinakaldag. Pass. Nakuha ni Ramjel. Nakuha ni Krong. Krong inaldag. Umikot. Sa'yo na. Tinira. Wala pa din. Wala pa rin. Nakuha ni Jericho. Jericho ilalabas ang bola ni Yakap. Hila. Boom. Naman Teddy Bear. Alden, may hawak ng bola, pinasa kay Jericho, tira, tumalmal yan! Nakuha ni Shan, Shan umikot, pinasa kay Krong, tinira. Basket yan para kay Krong, running time. Pass to Ben, umikot, dadaretso, pinasa kay Jericho. Yes. Nakita. Ngipin-ngipin ba? Pinasa kay libre, basket yan para kay Jericho. Isang apak lang, walang shoot yan lahat. Yan, pass to Krong, pass si Shan yan ulit. Sinalda. Ah! Kuha ng bola. Oh! Shoot. 4, 3, 2, 1. Ay! Nakuha Sayang. Ano pa? Green ball. Oras natin ay 1. Alden, may hawak ng bola. Alden, dinaretso. Tinira. Wala na kuha ni Ramjel. Tinira ni Krong. Wala pa rin. Nakuha ni Ramjel. Ay! Nakuha ni Jericho. Nakuha ni Ben. Ben pumingi. Easy. Wala. 40 seconds. Wala. Tinira. Ay! Hawakan niya. Go, Tinira. kuya! Oh! 35 seconds. 35 seconds kailangan natin nila sa ating first quarter. Ay, blood si Rep! 35 seconds na lang ang natitira sa ating first quarter. Go, Sean! Go, Sean! Naghanap ng kakampi, pinasa kay Ramjen, pinasa kay Ay! Krong, 5 seconds to shoot, tinira. What? Ay! Para kay Krong,
21 seconds. 21 seconds. Anong Pass to Ben. Ben. Pass to Ben. Second pa lang. Alden, tumigil. Tira. Oh. Oh, pinasa mo! 15 seconds. May sumisigaw na din. Di pa yata ano eh. Wala pa yata pagkano na lang. Den! Ano na Den? Mamaya na! Ayun na, nagbubukas mo ka oh. Oy! Good! Nice! Go, Sean! Shoot! Ay, shoot! Pantagin mo lahat! Alden, may hawak ng bola. Alden, dinidribble. Tinira. Alden. Wala. Nakuha rin, no? Nakuha niya ulit. Alden, pinilit. Yay! Running time! Yeah, bilis! Lapit! Lapit! Pasa! Score natin ay 29-19. Man, kuha. Sige. 10 seconds to shoot. Buhos ball ulit. Alden. Siya, may hawak ng bola. Shoot! Ah, wala! Nakuha ni Brock. Tinira pa rin. Ay, naku. Nakuha ni Alden. Alden. Pass to Kurt. Ito, mukuha yung maliit dito. Galing na tayo, Rola. Teka lang! Kids! Pass to Alden. 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 May hawak ng bola. Alden. 8 seconds to shoot. Pinasa kay Alden ulit. Basket. Alden. 9 seconds to shoot. Tinira. Basket para kay Alden. Gagawa pa kayo mag-shoot? Score natin ay Madadapa pa. Labang ng 10 green team. Shot. Shot. Dribble. Ay! Nakuha Ay! ni Tyrone. Tyrone. Ay! ng bola. Ay! Nag-ating shot. Shot. Pinasa kay Ron. Libre. Shoot! Yay! Ay, putek. Full sila, hindi sila mananalo. Nakatingin niya dito eh. Eh, mamaya na siya umano pag umano na lang minutes. Ay, Ready for rebound. Oras na ng 7 minutes and 57 at least nakapasok siya. Wala. Nakakuha Nino. Ni Rangel. Rangel. Pinasakay. Kurono pinasakay. Shot. 8 seconds to shoot. Sige! Shot. 5 seconds to shoot. Floater. Wala. Nakakuha Nino. Nakakuha ni Alden. Alden tayo ng bola. 10 seconds to shoot. Wag mo sisikapin! 8 seconds to shoot. Tinira. Wala. Lumabas. Nakakuha niya ulit. Nakuha pa niya Pinasa ulit. kay Kurt. Tinira ni Kurt. Wala. Nakakuha ulit ni Alden. Alden nakakuha bola. Umikot. Pinasa ulit ni Kurt. No look. 7 seconds to Bigay, shoot. pasa, pasa, 5 nak. seconds to shoot. Pass to Alden. Tinira. Wala. Nakakuha ni Jericho. Jericho, pasa! Jump ball. Green ball. Diretso. Libre. Wala. Nakakuha ni Kurt. Tinira. Wala. Nakakuha ulit ni Alden. Tinira ulit. Oh, galing! Ay! Go, kuya! 7 minutes and 5 seconds. 7 seconds to shoot. Pass. Pass to Rangel. Uy, putang gala naman oh. Nakuha ni Jericho. 10 seconds to shoot. Tinira ni Alden. 10 seconds to Shoot shoot. mo kasi! Diretso mo na! Diretso mo na! Tinira. Wala. Nandiyan ka na, Lola. Alden. Alden may hawak ng bola. 10 seconds to shoot. Pumeke. Iniwasan. Tinira pa. Para kaya. Limado siya sa mga kampi Siya. May hawak ng bola. Lalaki naman ang Diretso. kampi siya. Ay! Ganon! Yay! 23 in favor of green. Bumawi. Pasok ng pasok, tapos puro reklamo naman. Nakuha ni Kurt. 10 seconds yung tinira. Wala. Nakuha ni Rangel. Kasabi. Rangel. Go! Go! Shoot! Shoot! Shoot mo na! Wala. Nakuha ni Grom. Grom kaya ang bola. Sa atin ay 5 minutes and 47 Nandyan. seconds. Alden. Iba to, 10 seconds naka-charge. to shoot. Binitbit. Pinatag. Bigyan mo sa loob.
Layo na nga din eh. Oh. Tira din, Tres! 3 seconds to shoot. 2, 1. Wala na. Good yun! Mama! Go, be! Shoot! Ay! Wala, nakakuha ni Bert. Niyakap mo naman tayo, Bert. Ready for Hoy, slap. Nata! Maluyot! Ako na hindi. Alden ang bigay. Alden ang tira. Wala, nakakuha ni Bert. Pahirapan ng anak ko yung sarili niya eh. Oo eh. Wala bola kung nasa dalaga. Umiinit masyadong alam. Ay, walang 1,000,000 dyan ha! So, easy lang. Cedric, pass shot. Napalapit. Shot. Nakakuha ni Alden. Libre. Wala pa rin. Nakakuha ni Bert. Nakakuha ni Alden ulit. Alden. Boost mo ni Bert. Ate, lumabas ka na dyan! Maglagkit na lang tayo! First personal foul. First, Pen, pinalik. Hindi ko si Alden dito. Napipikot na siya! Kuya, easy lang. Kumakakay ko, kumakakay ko dito. Bunso, easy lang, bunso. Ay! 4 minutes na. Shoot! Wala na kuha ni Ben. Go, Ben! Ay, pinasa, Ben! Shoot! Yan, dinidribble. 5 seconds. Ah, putang gala! Okay lang yan. It's a part of the game. Second personal foul. 30 foul. Mag-iiyak ka. Pass to Cedric. Ay! Labas na! Ano lang yung isa Kuya, easy. 10 seconds to shoot. Bunso, easy, bunso ah. Alden, iniwanan. Wala pa rin. Nakakuha ni Alden. Labas ang bola. Gusto na pumalis. 4 minutes and 30 seconds. Siya, mayayat ang bola. Sinira. Nice! Po, wait lang po, wait. Sa GC, di ba? Akala ko hirap ka, no? Tinamat ako. Wala na yung jacket pa din siya eh. Wala. Nakakuha ni Brom. Sana punta. Doon? Kaya naman po, screenshot. Screenshot. Screenshot? Ay, screenshot. Wala na lang po. Walo na lang. Alden mayayat ang bola. Putang ina, huwag kang maingay. Tama nang share ako sa anak ko na yun. 6 seconds to shoot. Go, go, go! Go, Shan! Aray! Ano kayo, ma? Go, Ben! Parang gusto mong pumalit. Ayos, kuya, ayos. Ay, sabihin mo nga doon. si Ben na. Di ba? On time na 3 minutes Yung and flat shots 30 mo eh. seconds. Oh, Jima, parang gusto Ano shot, Ben, no? Tanga. Wala na lang po ang kalamangan ng Last shot. Kasi flat shots ako eh. 40 na. Siyam lang alam. 5 seconds. Ano daw, ilang Kailangan minutes? si siya noon. Go, Shan! Go, Nay! Kuha ni Alden. Alden mayayat ang bola. Taka na lang kayo niya yan, oh. Siyempre, anak ko yan. Uy, kahit Galing sa Bonegdo yan. 25 seconds. Gago ah. Kurong mayamang ng bola. Kurong Go, Nak! Umeke. Uy, gago. Tinira. Wala na. Nice! Isa pa! Ay! Maraming kurong. Oras natin ay 3 minutes and 10 seconds for the last quarter. Taka na lang po yun. Bumasok ako ba? Alden. Tinira. Shot! Sayang anak yun sana ni Jemo ko yun. Cedric. Double Turn! Alden. 10 seconds to shoot. Ben, pinasa kay Alden. Umeke. Tinira. Wala na kuha. Nakakuha. Galing ni Ben. Ben. Go, Ben! Kuha. Go, Ben! Putang gala. Shoot. Woo! 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 Bigyan mo ang rebound. Pinasa ka Oh, labay niya! Labay niya! Wala na kuha. Talon! Putang gala. Ay! Saba! Ay, ako na nagawa. Labay niya, labay niya. Labay niya po, labay niya. Ay, shot po, labay niya, labay niya. Putang ina, galing labay niya. Tangina. 2 minutes and 15 seconds. Siyempre. Ano yung refund? Refunded yan. Puta, kayo na mo! Pass to Brom. Nakainom
to Alden. 10 seconds. Ay, Jack! For senior. Araw-araw yan laro nila. Wala. Nakuha ni. Galing! Go! Wala pa rin. Nakuha ni. Binayaran sa Nakuha ni Jerry Tinira. Wala. Nakuha ni. Ano ba yung Alden, si Alden. Labi niya? Eh, puta. 1 minute and 24 seconds. Upo, tanggala. Ayun. Bakit? Ah? Hindi na yan. Iyak na kami ko pa. Kasi siya, no? Ayaw mo na. Nice. Sa kanan. Sa ating oras, last 34 seconds. Mama. Ang natin ay 50-37 in favor of Uri. Isa sa kuyaman, ay sa kuyaman. Sean, sinarin nila ng libre kinaliwa pa. Wala pa rin nakuha ni. Nakuha ni Sean. Lumabos. Ay mo. 28 seconds na lang ang natitira. Pass to Alden. Pass to Cross. Ano na si Jack? Wala. Galing na pa! 21 seconds na lang ang natitira sa ating oras. Gusto ni Kev. Kay Tita Lani. Tita Lani. Last 20 seconds. Lolo ng ano nila. Quarter. Wrong. Pass to. Bruno Tira. Pasok yan. 60 seconds na lang natitira. Pass to Jack. Kinuhaan. Alam mo na sa Shanot? Oo. 10 seconds. Pass para kay Jack. Wala na